आमे तापरे ताकू कहिदिबा जे 10 रे 3 जोग करबा पाई ए आरंभ रे गोटे क्लिप दिया हेतिबो तापरे 10 परे गोटे क्लिप देले तापरे 3 परे आ गोटे क्लिप दिया हबो काहे कि क्लिप व्यवहार करिबा कारण क्लिप व्यवहार करले आमे ताकू आमे पृथक करि परिबा पूरा मारी तापरे मझिरे जो क्लिप दिया हेतिबो ताकू जोग करिबा पाई सूचना दिया हेतिबो 10 रे 3 जोग करिया पई प्रथम रे क्लिप दिया हेतिबो तापरे 10 गणिला परे पिला गोटे क्लिप देले आउ 3 जोग कर एठी गोटे क्लिप दिया हला तो समुदाय केते होला जानिया पई शिक्षक सूचना देबे मझी क्लिप टी को आमे काढी देबो मझी क्लिप टी को काढी देला परे पिला नीचे जेते टोटल अछि ताहा गणित तापरे एटा जोग होई गेला आम पाखरे वर्तमान 13 टी अछि पिला जानिले पिला को कहा जीव देखिलो चारोटी माई हमें जदी अलगा कर देले केते रहिबो ए जगह जो क्लिप अछि हमें एपटु गणिले हो एपटु गणिले हो 1 2 3 4 चार जो गणिला परे ए जो क्लिप टा को आनी हमें एठी लगेलो तो ये अलगा ही होला वर्तमान हम पाखे जेते रहिला हमें गणित रे जानि पार एही परी जोग विजोग पिलार संख्या गुणन भी हमें कर पारिबा करण भी हे पारिबा क्रमिक जोग क्रमिक विजोग करी पिलाको हमें शिक्षित करिबो আমরা কোন চেয়ার বড় চেয়ার ক্লাস করা হবে চেয়ার চেয়ার করে করে ক্লিক করতে দিবা হ্যাঁ চেয়ার চেয়ার নরমাল যোগ করবা চেয়ার চেয়ার করে ক্লিক করতে দিবা চেয়ার বড় চেয়ার চেয়ার করে যদি হরনা করা যায় না আমরা 16 হরনা চেয়ার করা কলা ছড়াই বাকি না চেয়ার চেয়ার মানে কি করা করতে দিবা না এই জায়গায় মানে এটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট মালিক বুঝলে সে সবু করি কাউন্টিং भी हेबा যেটা এই বিষয়ে যে আমি প্রথম ক্লাসে থাকব মানে কাউন্টিং করতে পারব 1 2 3 কি করতে পারব না তো এই জায়গায় আমি একটু বেশি মানে এটা মল্টিপল করি যে যোগ যোগ গুণন আমরা সব করব বুঝলে আমি জানবা লাগি সে বহি গোটে আছে শিক্ষক সহায়ক পুস্তিকা সে বহি রে আছে আপন সেতে গোটে সারণী দেইছে দুইটা সারণী দেইছে মানে 1 টিএলএ मल्टीपल यूज मल्टीपल टीएलए 1 यूज देइছে সেটা দেখি দেলে भी হবে সে মানে তুমি যাহা কে ডাকলে যোগ কে ডাকলে যোগ তাতে পিলাঠু আমি একক দশক শতক হাজার সব শিখাবা পাই এথিরে দেখন্তু এটা ছোট ছোট গোটে গোটে আছে এটা হচ্ছে येलो क्यूब एंती पैकेट गुडी को अछि से बॉक्स रे एथरे एटाकू एकक रूपे निया हिची एही परी 10 टी नेइकरी गोटिए 10 होबा पई एथरे देखंतु ब्लू रॉड अछि ब्लू रॉड एटा जदी हमें 10 टा कोइबा टेबल करे या सहित समान हो अपरी करा हिची ब्लू रॉड तापरे 10 टी ब्लू रॉड नेला करे 100 हेबा पई एथरे ग्रीन प्लेट रहुची ग्रीन प्लेट एथिले 100 टी बॉक्स अछि ग्रीन प्लेट तापरे एही परी आमे जदी 10 टी कोइ खोइबा एपरी रेड क्यूब गोटे घन गोटे दिया हिची जानिबा पई आमे जेते बळे पिला को स्थानीय मान सिखाइबा ए जो स्थानीय मान पट्टी एपरी एक अछि स्थानीय मान पट्टी एही स्थानीय मान पट्टी को आमे रखि देबी टेबल परे आमे जदी पिला को ए सबु तांको सामने रे दिया होइबो तापरे ताको आमे गोटे संख्या कहबा ताको कहले आमे पिला को इरा काहींकि विभिन्न कलर करा हिची पिलार कन्फ्यूजन हेबा नाही आमे जदी समान हमर से ट्रेनिंग रे विभिन्न टाइम रे प्रश्न होते काहींकि अलगा कलर करा हिची गोटे कलर करले भी असुविधा नै किंतु आमे पिला को कन्फ्यूज न करिबा पई विभिन्न कलर नेले पिलार तार बुझिबा पई ताको सहज हो तेणु एटा निया हिची एइथिरे आमे रखिकरी ए स्थानीय मान पट्टी रे रखिकरी एठी केते एक होला केते 10 हां
कलर माना नहीं मार्क ई कलर इसे আছে छोटा सा मतलब मिले इसे अगर मुझे दीजिए मजा ले देखो नहीं हमारे तापर ग्रीन देखिए এটা সতবারে আর येलो কিউবিটা এটা ব্লু रो और ये এতে ये चाही ভিতরে हमको माने टाकू जे माने इधर कमाई पड़वा माने 10 येलो क्यूब इक्वल टू 1 ब्लू रो 10 blue rod is equal to 1 green plate and 10 green plate মানে বলে হবে এটা আমরা জানলে মানে যোগাযোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে আবাকস এটা রেডিমেড এখানে আছে সবু আর এপরি ভাবে করা হইছে যেপরি 9টি রহিব অধিকার হেলে রহিব নাই যেতিবে এখানে মধ্যে কলর দিয়া হইছি কলর ব্যবস্থা করা হইছি একক দশক শতক হাজার অযুত এইপরি 4টি রং দিয়া হইছি এইতে রিং গুড়ি রহিছি আমি পিলাଙ୍କୁ যেতেবেলে শিখুଛୁ একক দশক সে স্থানীয় মান কটিকে ব্যবহার করিবা যা সাহায্য মধ্য করি পারিবা তো এটা গুড়াক আমি ব্যবহার করিবা তারপরে জিও বোর্ড जियो बोर्ड এপরি এক জিও বোর্ড রহিছি ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଆମେ ଏପରି ରବର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ମୋଟା ମୋଟା ରବର ଏହି ରବରକୁ ଆମେ ଏପରି ନେଇ ଏପରି କରି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଏପରି ବୃତ୍ତ ବି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏପରି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆୟତଚିତ୍ର ବର୍ଗଚିତ୍ର ସବୁ ଆମେ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ପିଲା ନିଜେ କରିବାର ଆଉ ଏ ବକ୍ସର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ପିଲା ନିଜେ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବେ ଏବଂ କାମ କରି ବୁଝିବେ ତାର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମିଶନ 1 2 3 এই যে বক্সটি করা হয়েছে তার আপন দেখবে সে যে সহায়ক পুস্তিকারে বি আগাড়ে লেখা হয়েছে পিলা খেলি খেলি শিখিবে কাম করি বুঝিবে নিজে পিলা করিবে যাহা দ্বারা কি তাଙ୍କର মন ভিতরে রহিব তেଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ যেহেতু ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡିମେଡ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହଉନି ଆମେ ଯଦିଓ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କଲୋଡ୍ କାମ ପ୍ରେସରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଇ ହେଉନି ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହୁଁଛେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ କରିହେଉନି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଦିଆହେବା ଗୋଟେ ରେଡିମେଡ୍ ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓ ବୋର୍ଡ এটা বিভিন্ন প্রকার ঘন বস্তুর নমুনা গুলিক আছে সমঘন আয়তঘন তারপরে এটা সিলিন্ডর কোন ଆଉ এটা রিজন তো ইয়ার পিরামিড তো ইয়ার কভর গুড়াক বি ଅଛି তো ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପାରିବା ଜାଗାରେ ତାର କେତୋଟି ସମତଳ ଅଛି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଦେଖିକି ସମତଳ ଧାର ଶୀର୍ଷ ନିଜେ ପିଲା ଛୁଇଁକିରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାରଣୀ ଦେଇକିରି ଦେଖିବେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଛ କି ବୋଲି କହିଛ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାରଣୀ କରିକି ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ଧାର ପାର୍ଶ୍ୱ ବକ୍ରତଳ ସମତଳ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ আমরা এটা দেখুন এটা প্লেন হবে এটা যে প্লেন হবে দেখো এটা আমি पैमा ना हजारे वाला पैमा देखो नहीं তারপরে ये 2000 वाला এটা কি এটা আমার হচ্ছে 50 वाला तो এই জায়গা में যে বিভিন্ন মানে প্লে মনে মানে আছে এটাকে আমরা যোগাযোগ भी କରି পারবো এটা আমাদের মুদ্রা প্রয়োগ আছে ক্লাস মানে
ସେରେ 10 + 10 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବା ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ କରି ପାରମା ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଯଦି କରମା ଆମେ ଇ କୋड ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପଟି ବି ଲୋକ କରି ପାରମା ଇয়া ଏଟା ଆମେ ଲୋକ 10 ଶତକ ଆମେ ରଖି ଗଲେ ତାକି ଲୋକ କରି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଏଇପରି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଦୁଇ ପଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଏପରି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି 360 ର ଏପଟେ ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ସମୟର ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କୋଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାପିବା ଏଇଟା ମାପ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ମାପିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମାପ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏପଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଆମକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଥିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଛ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ମାପର ଧାରଣା ଓଜନର ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା सुंदर अच्छे कागज जालक पेनग्राम आम विभिन्न आकृति व्यवहार करी आगे पेपर अच्छी आम फोल्ड करी पिला को निजे कागज देकरी पेनग्राम पिला निजे घन वस्तु प्रस्तुत करेंगे घन वस्तु कागज जालक बोली लिखाई कागज जालक लिखाई कागज फोल्ड करके आम घन वस्तु देखी पार्बा सब अच्छे अच्छे संख्या पढ़े देखो यारे देखिए मार्क और निम्न माने मोटे ना थोड़ी ये जो मिले देखिए मार्क और निके देखिए मार्क और निके ना कौन दिला तो एक बार तो नौ लिखा है गुडे दुटा एक बार तो दी देखिए देखो ठीक है मैं आपको दे बुझाला बोले कि देखो क्या गुडे एक बार तो नौ लिखा है एक बार तो नौ कितना है नौटा नौटा जवाब दो एक बताओ कितनी का चुका दुईटा टोटल गुडे है ना एक बताओ नौ के भी जो वाले सब एक हो गए अब एक बताओ दुई के जो वाला भी एक सामने इतने भी देखो एक घटक 7 और एक घटक 4 अछि से अनुसार एपोर्ट साइड को साधा करा हिचे चिन्ह दिया हिचे और एपोर्ट साइड को साधा करा हिचे किंतु हमें जते भी हो सब मिसे देले जते बळे एक होची पिला को हमें धारणा करा जे पिला तने गणी कि देखबे एपरी 7 भाग नेले जते होचे एटा 4 भाग नेले भी सेति होचे पिला जानबे जे एक समान एक घटक 7 7 भाग हेले कि एक होचे और एक घटक 4 4 टा हेले इधर भी सब को आई है जब एक घटक 6
पिलाने को पूरा पूरी प्रूव करबा भाई माने पूरा कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट हे प्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट रे पूरा अच्छे सब पहले पिला बोले कि धारणा पाई दिबे तापरे करबे तापरे पिला माने गणन शिक्षा पाई एपरी छोट छोट एटा आगोटे एमि किउ टाइप रो अछि एटा सब लेखा हिचे 1 2 3 4 5 सब लेखा हिचे आउ गोटे कथा है जेतबले ट्रेनिंग होतला से माने हमको देखौथिले व्हाइट बोर्ड रे ताकू लगौथिले इटा माने सब ने पिन नै हां तो हमें एटा पचरे कि जोडे केमति कि लगबा ब्लैक बोर्ड रे जे एटा उल्टा करि नेले उल्टा कर देले लागबा उल्टा देले बोले हां सेटा व्हाइट बोर्ड होला व्हाइट बोर्ड होला तो हमें ई पिलान को इटा देखबा लागि हेई पारले हमें थोड़ा व्हाइट बोर्ड रखले वाला तापरे सेटा 10 मी पट्टी भी अछि एटा पूरा संख्यार पट्टी होला 10 मी पट्टी भी अछि यार कोई मापा बिताड़े दीजिए नहीं मैं गोटे मापा बिता दीजिए आम जदि है बही देखमा आम जान शिक्षक साथी बही अच्छे तेणु गोटे गज के मापी जेनता है गोटे शिक्षक साथी बही अच्छे तार भर आम जा से माने गछर माने से चौड़ाटा मापी पाना किसी बही बुझे कि आम मापटा कर प्रश्न मापा गोटे माप बिता है तापरे एटा के 10 मिनिट पट्टी छै 10 मिनिट संख्यार पट्टी एटा सब पीस पीस नहीं पारबा सब पीस पीस नहीं पारबा चिन्हा আছে आमे व्यवहार कला बेले ताकू खंड खंड करि पारबा तो पिला मान को 10 मिनिट केंति लेखा हेसी याडी केंति लेखा बाई सब तमने आमे एटा व्यवहार करि पारबा देखि एटा दिया हे सब बाहर कर संख्या भी আছে आउ 10 मिनिट एटा सब আছে 10 मिनिट 8 10 मिनिट 9 10 मिनिट 08 एदि सब लेखा है आमे सब मिसिक व्यवहार करबा आपने गोटे कॉइन नहीं देखो ग्रैंड पी रे तुम 10 पैसा एटा हला आप गोटे न देखे 1 पी दे 1 पैसा मैं जरा मैं मुद्रा प्रयोग करके मजे भी पार पाई जाएगा मजे चला में मजा पार पिलान को जे टंका पैसा रा हिसाब से लागि पछाड़ी আছে পাঠরে আমি এটা ই খেলনা নোট আছে কয়েন আছে এই সব দেখি পিলান को হিসাবটা আমি শিখিয়ে পাবো चला स्थानीय माला पट्टी क्या देखो चला स्थानीय माटी तो भी हमर कलर माना है येलो ब्लू रेड एंड ग्रीन আছে ওটা হোয়াইট আছে হোয়াইট না অল্প লাগে से गुटे कलर माने येलो যেটা যেটা লিখলো না হয়ে গেল ব্লুটা মানে 10 টাকা আমি চিহ্ন আছে এটা বক্স বক্স বাহার করি পাবো এটা ব্যবহার করবা এই প্রত্যেকরে 100টা লেখা আছে એટલે এটা 100টা এটা 100টা হেলে এটা গুটে হেসি বলি এটা পুরা নিচে কাগজ আনে যাই পিলা মানে এটা ছোট ছোট নেকি ইউজ সজাবে আর 100 মানে জানবে তবে এটা ওটা গুটে হেলা আমি স্থানীয় মানব কলা বেলে এটা দেখতে পাবো এটা দিয়া ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ